सुभद्रा योजना रे जदि आपण टंका पाई नांती 1000 वीडियो देखले भी आपण प्रॉब्लम सॉल्व हबो नाही। कारण बहुत लोग कहते सर राति सुधा क्लीयर हो करंतु काली सुधा करंतु यहाँ कले पैसा मिल जीवो आज्ञा मिल नहीं। कारण आपण जो टंका न पाइबे आपण हाथ नहीं कौन से यूट्यूबर हाथ नहीं सरकार हाथ में अच्छी कहीं आपणकर रिजेक्ट से करिसेंती जे पर्यंत रिजेक्ट क्लीयर है नहीं से पर्यंत आपण टंका पाइबे नहीं। आप भल भाव जानते किंतु अथच अजथा आप समय मागणा दौरान एक कहबार कारण कौन देखूँ शेष पर्यटन देखूँ जो मैंने टंका पाई ना केवल से देखूँ निश्चय किसी ना कि जिन आप ठीक जिन आम चैनल माध्यम पाइपर कारण आप देखिथे बर्तमान जो टंका अलरेडी आसी सारा जो पंचम फेज टंका आसी सारा एपट्रे बहुत रकम टंका आसी ना राति पर्यंत आम भी कही आप वेट करने एपट्रे जो रिजेक्ट होती खास करके किसी लोग भी कहते पैसा आसी मेसेज कमेंट आई किसी लोग भी कहते कमेंट मेसेज पैसा आसी ना ऑब्जेक्शन किसी लोग कहते पैसा आई ऑब्जेक्शन किसी लोग कहते पैसा आसी ना संपूर्ण देखते क्या बिल्कुल स्किप करेंगे जे पर्यटन टंका न पाई आम आगे लगुचु कि आमरी भाई अन्य लोक लगी किंतु ठीक जिन जानतु आज्ञा ये राति सुधा करदे पैसा आसीज यहीटा करदे पैसा आसीज बिल्कुल शेष मिछ कथा थंबनेल आज्ञा आप क्लिक बेट करने लिखा जाऊँगी जे आप क्लिक कर भिडियो देखिए जहाँफल यूट्यूब में टंका इनकम करेंगे क्लीयर कट कथा आज्ञा देखु ये बड़ी अच्छी बात कही आप गोटे कथा हूँ कौन ये जो 2,30,000 लोक टंका मिला जहाँ लगे से सब देखिए आज्ञा चैनल को नुआ आते ससाकर बेल दबी थे खाली ये सुविधा योजना नुहे जे सब जिन जड़ पर्यंत आम जावाक चेष्टा करुचु देखो ये बर्तमान जो कहला 1 कोटी छुईला कि कौन है पैसा पाइले ठीक अच्छी 31 तारीख सुधा आवेदन कला पैसा 15,000 टका पाई राखी पूर्णिमा सुधा सब सब ठीक अच्छी किंतु जो रिजेक्ट हो जाइए से जे पर्यंत फील्ड एपर्यंत आप स्टाटस जब चेक करेंगे ना ए पर्यंत भी आगे से पेंडिंग होगी पड़ी एपर्यंत आप क्लीयर एपर्यंत है ना हाँ किसी किसी मेसेज कथा पैसा पाई आसला क्या रिजेक्ट से क्लीयर कर आम हाथ में किसी ना आसी 100% थे भी आप हठात स्टाटस चेक कर मेसेज न देखिए स्टाटस चेक कर स्टाटस चेक करना भी किसी फरक पड़ोनी आप मेसेज आसू न आसू पैसा पड़ जाइए 100% थे पैसा पड़ जाइए आप खाली राति पर्यंत वेट करेंगे काली पर्यंत वेट करेंगे जदि पैसा आप न पशिला मेसेज न आसला डीबीटी चेक कले पैसा न आसला वालेट बैंक न आसला पैसा कौन करेंगे देखो आपन रिजेक्ट कारण ये हठात कि शो कर ये जो 8 तारिख रहा टंका आसापी जदि से भी 10,000 लोक किसी लोग पैसा पाई पारती मुझे भावुची किंतु मत लगुना मिलला भाया मिल भी पारे जदि भी पैसा न आईला ये अंगनवाड़ी दीदी मैंने जेपर्यंत माने सर्वे न कर क्लीयर न कर से पर्यंत टंका आज्ञा पाइबे ना अंगनवाड़ी तरफ हो कि ऑफिस तरफ हो कि ऑफिस तरफ जी भी करना कहीं देखो ये गोटे आउ गोटे ताजुबर विषय मुझे देखनी आज्ञा देखो ये तो आइला पैसा 9:29 पैसा आइला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पैसा आसला ये आउ गोटे ताजुबर विषय मुझे देखनी गोटे भाई मतलब पठे देखो लिखाई पैसा 15/2/2025 आई जोटा कि आम सुभद्रार चतुर्थ फेज देखा 8 तारीख ना कम आसाला फेब्रुआरी 8 रे किंतु ये 15 तारीख पुणी केमी पहुँचला कारण बैंक लेट भी होती बहुत बैंक डिले होती जहाँफल पैसा बहुत लेट पैसा 15/2/2025 सी कौन खाता एटा नुहे जदि खाता एटा नुहे डीबीटी बैंक चेक करूँ ऑटोमेटिक सब खबर पाइजे ना 14678 कॉल करेंगे सब खबर पाइबे तापर ये गोटे भाई देखिली जे आप लिखी जे आपनकर जो रिजेक्ट होता जो कारण जे आपनकर मोर देन 5 एक इरिगेटेड 10 एक इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड लैंड फैमिली रिजेक्ट एपन रिजेक्ट क्लीयर है नहीं तापर बहुत लोग ओपन पोर्टाल एटी देखो गोटे सब ताजुबीर विषय आप देखो आज्ञा 2टा गोटे लोक आप शोथे डीबीटी गोटे थाए ये देखो 2टा देखो इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक गोटे 25 ना 13 फेब्रुआरी 2025 ये ओडिशा ग्राम्य बैंक देखो 17/9/2024 चिंता करूँ तमें यही क्षेत्र कौन हो पैसा प्रथम वाला जाइए ओडिशा ग्राम्य बैंक जाइए एठिक जाई नथिबो प्रथम कथा कहूँ कारण बहुत एभली कर प्रथम बैंक को पैसा जाइए डीबीटी बैंक को से पुणी चेंज कर जापारे पैसा कुआड़े गला मत जान आज्ञा तापर देखो केवे देखते दीदीटा डीबीटी हमार कौ बैंक देखे देखो आखिया देखो दीदीटा डीबीटी देखो इंडियन पोस्ट ऑफिस ओडिशा ग्राम्य बैंक तापर आमर देखा जे पैसा जो मैंने पाई ना देखो ये वालेट पेमेंट भी लिखुची ये बैंक खाता वालेट पेमेंट भी लिखुची पंजाब नेशनल बैंक थी कि आपंकर कानाडा बैंक थी सब वालेट जाऊँगी गोटे नुआ तो बेले दबी थे आज्ञा कहीं बहुत दिन वर्ष पाई पाते ठीक समय दौचु तापर देखा ये गोटे भाई आम पठे भाई कौन पठेले मत डॉक्यूमेंट
ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୌନା ନାୟକ। ମୌନା ନାୟକଟା ଆପଣ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମାନେ ଆପଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଫିମେଲ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫିମେଲ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୋତେ ପଠାଇଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫିମେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ମୌନା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଲୋକ ଓପନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବି ଲୋକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ CMO ଅଫିସର ଓପନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବି ଲୋକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଆପଣ ଦୟା କରିକି ଆପଣଙ୍କ କେବଳ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନ ପାଇଲେ 1000 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଲ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ରିଜେକ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ନୁହେଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ OTP ରିଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା କିଏ କରିବ? ଆପଣ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କରିବେ। ସେମାନେ କଲେ ସିନା ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଷ୍ଟମର କେୟାର ବି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସିଏ ବି ସେଇଆ କହିବେ ରିଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତେଣୁ କଥା ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଆଜି ତ 5 ପାଇଗଲୁ, ପୁଣି ଆମେ କୋଉ ଦିନ ଟଙ୍କା ପାଇମୁ, ଆମେ ଯୋଉ 10ଟା ଯୋଉଟା ପାଇମୁ ଆଉ 5ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ପଇସା ଆପଣ ପାଇଥିବେ, ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର 8 ତାରିଖ ପୁଣି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ମାନେ ନୂଆ ପଇସା ପାଇଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲକୁଲ ପଇସା ପାଇନା ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବ, କାହାର ଫିନୋକୁ ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କରିଥିଲେ, ସବୁ କମେଣ୍ଟ ତ ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ହେଲେ ପୁଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କରିକି ଗୋଟେ ପଠେଇଦେବି। ତା ସହିତ ବହୁତ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଆସିବ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର ପଇସା ଆସିନି, SBI ବ୍ୟାଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି, ଆସିନି, କ'ଣ କରାଯିବ ସାର୍? ମୋର ଆସିନି, ବହୁତ ଆସିନି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ସେମିତି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ସବୁ ଯାହା ଯାହା କଲା ପରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ଆସିବ ତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକିଛି, ଆଉ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫିମେଲ୍ ଅଛି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇସାରିଲେଣି, କାଁ ଭାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରୁ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଅଫିସର ତରଫରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଲିୟର ନ କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପାଇବେ ନାହିଁ। 1000 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ବଡ଼ ଭୁଲ ରହିଛି କ'ଣ, ଆପଣ ସବୁ ଲୋକ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ କାମଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। EKYC ନ କଲେ ପଇସା ମିଳିବନି, ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। DBT ଶେଷ ସମୟରେ DBT କରିଛନ୍ତି, ତ ମେ ବି ନ ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ DBT ଆଜି ହେଇଛି, କାଲି ହେଇଛି DBT, ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ସକାଳୁ କରୁଛି DBT, ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ନ ଆସିପାରେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ। ତ ଏସବୁ ଆପଣ ବି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ଚିଲେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି, ଆପଣ କିପରି ଆପଣ କାମଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉ। ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତି ସୁଦ୍ଧା କରିଦିଅ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କରିଦିଅ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କରିଦିଅ। ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କନେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ବିନା OTPରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହେଉଛି, ବିନା OTPରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହେଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସତର୍କ କରନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ବି ମିଳିବ। ଅଣ୍ଡା ବି କ'ଣ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା OTPରେ କିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୁଏ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।